ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, एक है याद का बल और दूसरा है কি করে পবিত্র হব। एक तो यादेर द्वारा और एक दूसरा है सजाओं का बल। दूसरा है सजाओं का बल। কোনটা পছন্দ? तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। বাবাকে তো নিয়েই যেতে হবে আর পবিত্র করেই নিয়ে যেতে হবে। সোজা শুধরে চলবে তো চলো, আর না হলে বাবার কাছে উপায় আছে। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है। बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं। बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं। तो शिव बाबा भालो डॉक्टर আছে, एकदम धैर्य दिए दिए ऑपरेशन करबे, ताई ना। उत्तर, जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं, जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं, सर्जन दवा देते हैं, तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगे। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे। लेकिन तुम्हें सब सहन करना है, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए।
তো বাবা ধৈর্য দিতে এসছেন কিসের জন্য? মায়া বিমার না করে দে, তাই না? যখন সিঁড়ি উপর দিকে উঠি তো সেই জন্মে কেমন সংস্কার ছিল, সব গল্প তো শুনেছেন না? আগেকার রাজা মহারাজ, শেঠ জমিদার কোনো ভালো লোক ছিল? কত বাজে লোক ছিল। তো বাবা বলছেন সেইগুলো তো তোমরাই ছিলে। তো সেই সময় কি কি কীর্তি করতে, কেমন কেমন সংস্কার ছিল। তো যেই যোগ করা শুরু করবে, সিঁড়ি উপর দিকে উঠবে, তো সেই জন্মের যেই সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে সেই জন্মের হিসাব কিতাব সংস্কার ইমার্জ হবে। তো মনে মনে কি আসবে, আরে বাবার জ্ঞানে আসার আগে তো এগুলো আমার মাথায় আসতো না, এখন এত বাজে জিনিস কেন মাথায় আসছে, তাই না? তো বাবা বলছে সব যত লুকানো বিমারি, নিজেকেও আমরা নিজে ভালো মতন চিনি না। 63 জন্ম কি কি সংস্কারের মধ্য দিয়ে গতি করেছি কিছু মনে নেই, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন ঘাবড়াবে না, ভালো আসতে পারে। ওই সময় হয়তো ভালো মানুষ ছিলাম, হয়তো খারাপ মানুষ ছিলাম, ভালো সংস্কার ইমার্জ হতে পারে, খারাপও ইমার্জ হতে পারে, কিন্তু ঘাবড়ানো দরকার নেই। বাবা বলছেন ধৈর্য রাখবে, কেননা যেই সে সিঁড়ি পার হয়ে যাবে সে সংস্কার মার্জ হয়ে যাবে, তাই না? করতে করতে যখন তেতা যুগের সিঁড়ি অবধি চলে যাবে আর কোনো কিছু ডিস্টার্ব করবে না। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी, তাই না? বিমারিও ছেড়ে যাবার আগে একটু জোর করে কষ্ট দিয়ে দেয়, বলে না দীপ নিভে যাবার আগে একবার জোর করে জ্বলে ওঠে। তো সেই রকম বাবা বলছেন একটু ধৈর্য রাখো, যখন কোনো কিছু অতি হয় তার মানে তার ইতি खूब सामने आछे। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग तुमको नहीं सताएंगे। बाबा बोलছেন আর কিছু সময় ধৈর্য রাখো, তারপরে আর কোনো রোগ ব্যাধি তোমাকে টাচ করতে পারবে না। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। কেউ এরকম বলে, মনের যুদ্ধ চলছে, যখন বাবা বলে যে চিন্তা করো না, ধৈর্য রাখো, এও দিন পার হয়ে যাবে, এরকম সুন্দর করে ভালোবেসে কেউ বলে না। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। पवित्र तो সবাইকে হতে হবে, या तो যোগ বলে या तो भोग বলে, सजा भोग বলে। सजाओं का भी बल है ना, सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा বলছেন তুমি শুধু কি করো, বাবাকে याद करो যাতে বিকর্ম नाश हो जाए। अगर याद नहीं करेंगे
तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे, इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। बाबर বাচ্চা হয়ে যদি চাল চলনে আসুরি সংস্কার, তো কি হবে? পুণ্যবল জমা হওয়া অপেক্ষা সগুণা পানিশমেন্টের ভাগী হয়ে যাব, তাই না? পেলে পদম গুণা, আর মাইনাস করলে সগুণা। তো বাবা বলছেন একটু সাবধানে চলতে হবে সঙ্গম যুগে। लाही चढ़ी उतराव चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं। তো বক্সিং চলছে না, সব সময় বাচ্চা বিজয়ী হবে তা তো হবে না, কখনো মায়া। কালকে এই বাবা বলছিল না, কখনো বাবার দিকে বাবা টানছে বাচ্চাকে, আর কখনো মায়া টানছে বাচ্চাকে। ও বলছে আমার দিকে এসো, ও বলছে আমার দিকে এসো। এবার বাচ্চা কখনো কখনো মায়ার যে কি বলবো জালে আটকে যায়, বুঝতে পারে না, ওই দিকে চলে যায়। तो पाप कटते ही नहीं, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया, तुम हो नैया, তাই না? এই জন্যে যেখানেই 3 মাথার মোড় দেখে, যেখানেই 3 নদীর সঙ্গম দেখে, সেখানে পুজো করা শুরু করে দেয়। কেননা এই 3 মাথার মোড় খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস। একদিকে দুঃখধাম কলিযুগের দুনিয়া, আর একদিকে সতযুগের দুনিয়া, একদিকে পরমধামের মুক্তিধামের দুনিয়া। তো 3 মাথার মোড়, তো কোন দিকে চয়েস করব? तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाएं। या तो বাবার ইয়াদে কাজকর্ম করব, তো বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে, ইয়া তো পানিশমেন্ট পেতে পেতে কাজ করব, তাই না? সারাদিন মনটা খারাপ থাকবে। তো চয়েস নিজের উপরে। পানিশমেন্ট যে শুধু লাস্টে হবে সেটা নয়, পানিশমেন্ট চলছে। যেই বাজে কর্ম করবে পানিশমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে। तो हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बिगर वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं, कलियुग अर्जुन छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम योगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल पहले बाप ने कहा था, मामेकम मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। আগের কল্পেও বাবা বলেছিল, যার জন্যে দাপর যুগ থেকে ভক্তি মার্গে গীতাতে লেখা হলো মামেকম শরণম ব্রজ, তাই না? तो बाबा कहते, कल पहले बाप ने कहा था, मामेकम मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं গ্যারেন্টি करता हूँ। শিব বাবা গ্যারেন্টি করছেন,
বাবার ইয়াদে কাজ করবে तो पनिशमेंट होवे ना। यह भी समझते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। তাই তো, या तो बाप থাকবে या तो পাপ থাকবে, দুটো একসঙ্গে হবে না। যদি বাবার ইয়াদ আছে তো কোনো পাপকর্ম হবে না, আর যদি বাবা ভুলে গেছে তো কোনো না কোনো পাপ होतेई থাকবে। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। बाबा बोलছেন दुनिया तो तमोगुणी ভাইব্রেশন তো বাড়ছে না, তো সেই তমোপ্রধান ভাইব্রেশন সেটাই তো মায়া, সে তো প্রভাব ঢালতে চেষ্টা করবে। চারিদিকে যদি দুর্গন্ধ থাকে তাহলে সে তো প্রভাব তো ঢালবে না, কিন্তু সেটাতে বিজয়ী হতে হবে। तो यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, তাই না। একদিকে সিঁড়ি উপরে উঠছি তো সেখানকার সংস্কার ইমার্জ হচ্ছে, আর 2 চারিদিকে বাতাবরণ দিন প্রতিদিন আরও অশুদ্ধ, আরও বিকারী, আরও তমোপ্রধান হয়ে চলেছে। তো দুটো দিকে চ্যালেঞ্জ আছে। তো বাবা বলছেন তাহলে কত পাওয়ার দরকার, তো কত বাবার সঙ্গে কানেক্টেড থাকা দরকার, তবে তো বিজয়ী হতে পারবে। यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। ওই জন্যে দেখানো হয়েছে না মা কালীর রূপ, দেহি অভিমানী স্থিতি, নির্বস্ত্র স্থিতি, আত্মিক তৃতীয় নেত্র খোলা, আর ধরেছে কি জ্ঞানের ধারবালা খড়গ, তাই না। মা দুর্গার হাতে তো তাও তলবাড়ি থাকে, মা কালীর হাতে খড়গ থাকে আরও ধারবালা, তাই না, আর হাতে যোগের আগুন থাকে। তো জ্ঞান পাকা চাই, আত্ম অভিমানী স্থিতি চাই, আর তৃতীয় নেত্র খোলা চাই, আর যোগের আগুন জ্বলতে থাকা চাই, তবে অসুর বিনাশ হবে। तो ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। ভক্তিতে কি আছে, ধূপকাঠি দিলাম, দীপ দেখালাম, নিজের কাজে চলে গেলাম, মনে কি আসছিল সেটাও লক্ষ্য করলাম না। বাবা বলছেন জ্ঞান মার্গ একটু তো কঠিন আছে, কেন, এখানে ভগবানের মতন কাজ করতে হবে। तो यह है ही अशुद्धि विकारी दुनिया, 100% अशुद्धता है। विकार এখন ফুল ফোর্সে আছে, একদম 100% পাওয়ারফুল আছে, আর শতযুগী আত্মাদের পাওয়ার 100% চাই। সে তো নীল হয়ে গেছিল না, কম হয়ে গেছিল, তো কত পাওয়ার জ্বালাতে হবে তবে গিয়ে এত অশুদ্ধ ভাইব্রেশনের উপরে বিজয়ী হতে পারবে। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है, 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विकर्म नहीं करो।
তো আজকে বাবার মুরলিতে বারবার সারাদিন বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড থাকো, বাবার ইয়াদে কাজ করো, সুদর্শন চক্র ফিরাও। আর অ্যাটেনশন দিতে হবে যে আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण ধারণ करने हैं। বাবা গুণের গুলদস্তা দিয়েছে, তো চেকিং করতে হবে গুলদস্তা আমার মধ্যে আছে। গুলদস্তাতে বাবা যত ফুল দিয়েছে গুণের, সে ফুলের সুগন্ধ আমার মধ্যে আছে, চেক করতে হবে। তো বাবা कोई तकलीफ नहीं देते, মনের চেকিং করবে, শরীরে তো কোনো কষ্ট বাবা দিয়ে না। कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य सब इविल है ना, स्थूल में भी कर्म भोग होता है, তাই না? ইভিল সোল ইভিল হয় কেন? এখানকার মানুষই তো যায়, তাই না? ইভিল সোল তো আর বাইরের থেকে আসে না, ও কোথা থেকে তৈরি হয়? এখানে মানুষের যেমন সংস্কার থাকবে সেই সংস্কারই ইভিল সোল তৈরি করে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম এখানেও মানুষ সব এক একটা ইভিল সোল থেকে কম না। কেউ কার আগুন ধরিয়ে দেয়, কেউ কার কত রকমের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिसको घोष्ट कहते हैं वो सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं, তাই না? কেননা এ তো সাকার মুরলি না, তো যখন সাকার মুরলি চলতো ব্রিজকোঠিতে তখন তো সেখানে তো, তাই না, যখন সব বাবার বাচ্চারা উপরে উঠছে তো বস্তির লোকেরা তলহটির লোকেরা সব বলতো না ওখানে যেতে হবে না, ওখানে খুব বাজে বাজে আওয়াজ আসে রাতে। তাও যেতে হয়েছে, বাঘ ভালুও আসছে, দরজা জানলা নেই, আর সফেদ সফেদ ছায়াও আসছে। তাদেরকেও অনেক বাবার বাচ্চারা दीदी दादीरा तादेरकेও मुक्ति दिएছে, তাই না? तो परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। बाबा बोलছেন ভয় পেতে হবে না, ওরাও মানুষই, মানুষই তো ইভিল সোল হয় না, ওরাই মানুষ, ওদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি তাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় একটা শরীর পেলে আমি সেটা দিয়ে ইচ্ছাটা পূর্ণ করব, তাই না? तो तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म हो जाएंगे। बाबा বলছেন এইরকম পরিবেশেও যদি থাকো, তবুও যদি বাবার ইয়াদে থাকো তাহলে ওরা সরে যাবে বা মুক্তি হয়ে যাবে। यह भी হিসাব কিতাব है ना, তো সবার কাছে ইভিল সোল আসে না যেখানে ওর লেনদেন বাকি আছে, তাই না? হয়তো এই জন্মে সে জায়গা পৌঁছালে না, আরও 2-4 জন্ম 10 জন্ম 20 জন্ম বাদেও সে ভটকাতে থাকবে, সেই আত্মাকেই সে ধরবে, তাই না, যার সঙ্গে তার হিসাব বাকি। তো বাবা বলছেন বিনা হিসাব কিতাবে এইসব হয় না। घर में बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, यह आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो कहते हैं पवित्र नहीं बनो, फिर झगड़ा हो पड़ता है। বাবার বাচ্চা বলবে পবিত্র থাকবো, দুনিয়ার লোকেরা বলবে এই আবার কি সিস্টেম, দুনিয়াতে তো যত অপবিত্রতার কারোবার, कितना हंगामा होता है, अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो हैं अपवित्र तो दुख देते हैं, है तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। तो बाबा বলছেন যারা পবিত্রতার উপরে টর্চার করে তো তারাও হলো ইভিল আত্মা। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है,
बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय यह दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई भी विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है, তাই না? কেউ কোনো বিকারের বশীভূত, কেউ রাগের বশীভূত, কেউ তো কারো ক্ষতি করা, কাউকে পরেशान করা, এটা নিয়ে ব্যস্ত। तो कोई में विकार की आदत होगी, तो विकार न मिलने कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। यह दुनिया ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। तो टॉर्चर तो হবে না, दुनिया तो 100% তমোগুণী দুনিয়া, বিকার বিকৃতির অতির দুনিয়া। তো সেখানে নির্বিকারী পবিত্র থাকবো, এটা তো ওরা মেনে নিতে পারবে না। তো বাবা বলছেন যতই টর্চার সহ্য করা হোক, কিন্তু ধৈর্য রাখবে, সেটাও একদিন হিসাব চুক্তি হবে। तो ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो, তাই না? যারা মিলিটারি ম্যান আছে ওদের তো কাজই হলো মার্ডার করা, কিন্তু বাবা কি বলবে, ঠিক আছে যাও, কিন্তু বাবার ইয়াদে থাকবে, কর্তব্য বলে মনে করে করবে। तो गीता के अक्षरों को उठाए, वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ওদেরকেও গীতা পড়ানো হয় মিলিটারিদের, যে শেখানো হয় যে দেখো ভগবান অর্জুনকে বলেছে তুমি যদি যুদ্ধে মরবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? যদি যুদ্ধ করতে করতেও মারা যাও তাও স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আসলে কেন শিব বাবা বলেছে এটা, ভগবান কেন বলেছে? বলেছে যদি যুদ্ধ করতে করতে অন্তমতি সুগতি হয়, ওই যুদ্ধ না, মনের যুদ্ধ, তাও তুমি স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। কোন স্বর্গ? সেমি স্বর্গ, তেতা যুগ। আর যদি বিজয়ী হয়ে দেহ রাখো তাহলে তো সত্যযুগে যাবে, তাই না? তো সেটাকে ওরা হিংসা যুদ্ধের উপরে পড়ানো হয় ওদেরকে, তাই না? तो गीता के अक्षरों को उठाए, वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वो तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर, তাই না? বাবা বলছেন যদি বাবার হাত ছেড়েও চলে যাও তাও কি হবে? পানিশমেন্ট খাবে, আবার বাবার কাছে ফিরবে, আবার তো যাবে। तो बाबा बोलছেন बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म न करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। तो बाबा বলছেন বিকর্মের উপরে বিজয়ী হতে হবে, যেন আমার কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম না হয়, পুরো স্বরাজ্য অধিকারী হতে হবে। तो बाप रहम दिल है ना,
तो वो लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना। फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं, विकर्म संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चे अभी जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत बने हैं, कहेंगे विकर्मा जीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। লোকেরা তো জিজ্ঞেস করে না কি পাপ করেছি ভগবান এই পানিশমেন্ট দিয়েছে আমাকে, তাই না? আসলে পাপ কি সেটাই জানে না, কিন্তু রোজ দিন বাড়িতে ঝগড়া অশান্তি তো হয়, রাগও করে, ঝগড়াও করে, দুঃখও দেয়, কমেন্টও করে, টোন্টিংও হয়, ক্রিটিসাইজও হয়, নিন্দা আলোচনাও হয়। তো পাপের খাতা তো তৈরিই হয়, আর কত কত তৈরি হয়। তো বাবা বলছেন মামেকম याद करो तो पाप कटेंगे। তো আজকে সারা দিন অ্যাটেনশন দিতে হবে যাতে বাবার ইয়াদে থাকি, আর নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে দেখতে থাকি যে কোনো বিকর্মের পথে যাচ্ছে না তো। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, তাই না? বাবা বলছেন কত বছর পাপ করেছি? 2500 বছর। কম না। এক বছরেই কত লড়াই ঝগড়া অশান্তি করে নিতাম, তো 2500 বছরে কি কি কাণ্ড করেছি, তাই না? वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। तो 2500 বছরের পাপ কাটাতে হবে, তো কত যোগ করার দরকার। কালকেই বাবা বলছিল না এক এক সেকেন্ড এক এক বছরের মতন, এক এক জন্মের সঙ্গে সমান, তাই না? তো কত সঙ্গম যুগের সময় কত মূল্যবান। तो माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, यह सब है रचना, उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसी को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़े जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप ভস্ম हो जाएंगे, তাই না? বাবা বলে কত ঠাকুর দেবতাকে পুজো করে, তো একাগ্রতা ভঙ্গ হয়ে যায়। বিপদ পড়লো মা দুর্গাকে ডাকছি, তারপরে ভাবছি শুনলো কি শুনলো না, একটু মা কালীকে বলি, তারপরে মা কালীকে ডাকছি, মা কালী বলছে যাই এত ডাকছে, এসে মন বদলে গেছে, বলছে এও শুনছে না, একটু কৃষ্ণকে বলি। সে এসে ফিরে যাচ্ছে, বলছে না আমাকে তো ডাকছে না, কৃষ্ণকে ডাকছে, তাই না? তো কি হচ্ছে, কত দিকে মনগুলো সব ভটকাচ্ছে, শুধু এখানে যাই ওখানে যাই, এটা করি ওটা করি। বাবা বলছেন এক মন প্রাণ দিয়ে বাবাকে याद করো, তাই না? পাপ তো বহুত করতে আয়ে হো, বাবা তো বলেই দিল 2500 বছর করেছ, তাই না? আর ভালো ভালো পোস্টওয়ালা তো বেশি পাপ করেছ, কত যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছ, কত কিছু করে দিয়েছ। तो काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो।
मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे। ऐसे ड्रामा क्यों बना, यह तो अनादि खेल है। इसमें मेरा भी पाठ है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वो कभी घिसती नहीं है। বড় ওয়ান্ডারফুল জিনিস তৈরি করেছে বাবা আত্মাকে। কখনো শেষ হয়ে যায় না, এর রোলও কখনো শেষ হয়ে যায় না, ও চলতেই থাকে চলতেই থাকে, তাই না? বিজ্ঞানেও বলে না যে শক্তির কোনো উৎপত্তিও নেই, কোনো বিনাশও নেই। কি করে এলো, কোথায় থেকে এলো কেউ জানে না, কিন্তু কোনো দিন সে বিনাশও হবে না। तो आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ भी अविनाशी है, তাই না? এই রোলও বদলাবে না। এই রোলও এইভাবে আমাকে আগের কল্পেও করে যেতে হবে। तो ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। न बाप का ऑक्यूपेशन, न आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। এখন ভগবান এসছে কাজ করতে, সবাইকে উত্তম পুরুষ, পুরুষ মানে আত্মা, উত্তম আত্মা বানাতে। বলে না মর্যাদা পুরুষোত্তম, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বলে না, তো সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম মানে ইন্দ্রিয়গুলো মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে, তাকে বলা হবে उत्तम पुरुष। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है। वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, यह हम जानते हैं। हर एक को पाठ मिला हुआ है, वो हमारा घर है। शांति में रहते हैं, यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की। दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। बाबा বলছেন যখন প্রথম প্রথম শিবের পুজো হতো, দেবী দেবতার পুজো হতো দাপর যুগে, বাবা বলছেন তোমরা এত দুঃখী ছিলে না। দুঃখ অতিরিক্ত হলো কখন? কলিযুগে, যখন তোমার ভক্তিতে শক্তি থাকলো না, ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেল। প্রথম ভক্তি তো শুরু করেছিলাম ভগবানকে খোঁজার জন্য, পরে ভক্তি হলো, তাই না, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। তো अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ। তো বাবা বলছেন আমি এত করে বোঝাচ্ছি দৈবী গুণ ধারণ করো, গুলদস্তা ধারণ করো, ফুল হয়ে যাও, তাহলে আসুরি গুণ কেন এখনো থেকে আছে? তাই না? মা বাবাও বাচ্চাকে বলে না তোকে কতবার বলতে হবে, কতবার বললে তুমি ঠিক হবে, তাই না? তো এরকম বাবাও বলে কতবার বলবো। तो बाबा बोलছেন फिर पतित क्यों बनते हो, उनमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं, তাই না? গরুড় পুরাণে
নরকের যা বিবরণ দেওয়া। তো বাবা বলছেন থোড়ি না ওই রকম যমরাজার কোনো মানে পানিশমেন্ট দেওয়ার জায়গা আছে যেখানে এত বিচ্ছু, এত সাপ, এত সব রাখা আছে, সব কামড়াবে, সব তেলে ভাজা হবে, থোড়ি না ওই রকম আছে। কিন্তু সেইগুলো কোথায় আছে? সেই হসপিটাল দেখেছেন তো, যেখানে সব ওই জলাপোড়া লোকেরা থাকে, যেখানে ক্যান্সার পেশেন্টরা থাকে, তাই না? সব দেখবে সেই সব জায়গায় কেমন কেমন মানুষের দুঃখ কষ্ট সেখানে। এইগুলোই সব জমঘর, আর কোনো আলাদা যমরাজার ঘর উপরে নেই, পানিশমেন্টের জায়গা নেই। একবার ডক্টরের হাতে পড়ে যাও, কোথায় কি ফুড়বে আর কোথায় কি কাটবে আর কোথায় কি করবে, আর সেখান থেকে রিহাতিও নেই। তো বাবা বলছেন এরাই সব জমদূত, আর কিছু না, তাই না? বেশ খালি একবার হাতে পড়লেই হলো। তো বাবা বলছেন তো যাহা বিচ্ছু টিন্ডন সব কাটতে রেতে হ্যাঁ, তাই না? যখন রোগ হয় তো কেমন মনে হয়, বলে না ক্যান্সারের জীবাণু লক্ষ লক্ষ তৈরি হয়, যেমন উই পোকা লক্ষ লক্ষ বংশবৃদ্ধি করে। তো সেই রকম নাকি ক্যান্সারের জীবাণু এত এত বৃদ্ধি করে, আর এত জীবাণু যখন একসময় কোনো অঙ্গকে কামড়াবে তো কেমন কষ্ট ফিল হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বিচ্ছু টিন্ডন কি আবার আলাদা কোত্থেকে আনতে হবে? সব তো এখানেই কত রকমের শাস্তি পাচ্ছে না মানুষ। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया, यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसीलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो पतित ठहरे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। जो निश्चय बुद्धि है वो तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो, अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है। यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया, तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वो पानी पिलाते। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं है। वो कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ব্রাহ্মণ থোড়ে সমঝতে হ্যাঁ, তাই না? ভক্তি মার্গে অমৃত হয় না। আমার মনে আছে শিব মন্দির যখন শিবরাত্রি হতো তো সব তো উপোস করে জল ঢালতে যাবে, তো যেখান থেকে ওই নালি দিয়ে জল বেরোতো না মন্দিরের বাইরে, সেখান থেকে সব লোটা ভরে ভরে জল নিয়ে যেত। তখন ওইটা নাকি অমৃত। তো এমনি তো দেখে আমার কেমন যেন লাগছিল, তাও আমি বললাম দাও তো দেখি টেস্ট করে, তাই না? কেমন অমৃত দেখি। তো সত্যিকারে মানে অপূর্ব টেস্ট, তাই না? মানে সেখানে ওই বেলপাতা সব সব থাকে না ওর মধ্যে, সব দুধ মানে সব রকম দুধ দই তো সবই ঢালা, তো সে পুরো অমৃতই, পুরো মানে অদ্ভুত টেস্ট। তো সেটাই ভাবছি যে শুধু দেখো দেবী দেবতাদের উপর দিয়ে মানে প্রতিমার উপর দিয়ে, সে মন্দিরে তো যে যাচ্ছে তো ভাইব্রেশন তো সেরকমই থাকছে না,
যে ভগবানের কাছে আসছি। তো সে জলও কি করছে, যেটা এখন সুরজ ভাইরা কি করে, জল চার্জ করো, তো সেটাই তো হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক না ভক্তি মার্গে, তো সেটা অমৃত হয়ে গেল, তাই না? तो बाबा बोलছেন गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बेट सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वो रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियाँ हो। बाबा बोलছেন একটা সীতার কথা না, সীতা মানে শুদ্ধ আত্মা, যারাই ভক্তি করেছে অনেক তারাই সব শুদ্ধ সীতা ছিল, শুদ্ধ আত্মা ছিল। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान, कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं हैं। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, यह एक ही हट्टी है। বাবা বলছেন ভগবানের দোকান এই একটাই আছে আসল, যে বাবার জ্ঞান ছেড়ে চলেও যাবে সে আবার কর্মভোগ চুক্তি করে আবার লাস্টে তো আসবে, যাবে আর কোথায়, অন্য কোনো জায়গায় নেই, খুঁজবে 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 লাস্টে তো আসতেই হবে। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है, यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वो है निराकार, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे, तो आगे ब्राह्मण होते হবে তারপরে देवता হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, देवताओं जैसे गुण, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। তো আজকে গুণ বাবা যে গুলদস্তা দিয়েছে তার উপরে চেকিং করতে হবে। अंदर जो भी इविल संस्कार है, अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। তো ইভিল সংস্কারগুলো খুঁজতে হবে আজকে, কি কি ইভিল সংস্কার আছে সেগুলো, তাই না, মা কালী রূপ হয়ে জ্বালা দেবী হয়ে সেগুলো स्वाहा করতে হবে। विकर्मा जीत बनना है, विकर्मा जीत बनना है। इसीलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, इसीलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है।
তো চেকিং করতে হবে আমার দ্বারা কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম হচ্ছে না। তো তো দেখো, দিব্যগুণের চেকিং করব, ইভিল সংস্কারের চেকিং করব, আর বাবার ইয়াদে আছি কিনা, কোনো বিকর্ম হচ্ছে কিনা সেটাও চেকিং করব। তো আজকে বাবা বুদ্ধিকে অনেক কাজ দিয়েছে। दूसरा, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से, याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। वरदान কি বললো বাবা? ইয়াদের দ্বারা, যোগ বলে সব হিসাব চুক্তি করতে হবে, নাকি भोग बोले। वरदान, बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे दृष्टि भव, न्यारे दृष्टि भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है, जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है, तो समझ लो, तो समझ लो जरूर कोई न कोई मेरापन है। तो समझ लो जरूर कोई न कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया, जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से, गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है। इसीलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। इसीलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ।
ये मेरापन, ये मेरापन मेरा नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझना है, यह सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना उलझते जाएंगे, उतना उलझते जाएंगे। इसीलिए ट्रस्टी बन, इसीलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ, इसीलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते, भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। तो बाबा বলছেন বুদ্ধি ডিস্টার্ব হয় কখন, যখন কোথায় আমার স্বার্থে ধাক্কা লাগে, তাই না? এবার সেই স্বার্থ অনেক রকম হতে পারে, হয়তো প্রেস্টিজ, হয়তো আমার অহংকার, তাই না? হয়তো লোকেরা বলে না আমাকে এরকম বললো, আমার নাম খারাপ হয়ে গেল, আমার বদনাম করলো। তো বাবা বলছেন তার মানে নামের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট আছে, নাম মান শান চাই, আমার মান সম্মানের উপরে আমার প্রচণ্ড অ্যাটাচমেন্ট, তাই না? তো বাবা বলছেন স্থূল না হলেও সূক্ষ্ম যদি আমার আমার থাকে, তাহলে বুদ্ধি সেখানে কনফিউজ হয়, তাই না? উলঝন হয়, মানে সুতো উলঝে যায়। তো বাবা বলছেন তো কেমন থাকতে হবে, ন্যারে আর ট্রাস্টি, নিমিত্ত হয়ে থাকো। বাবা বলছেন তাহলে না প্রেস্টিজে লাগবে, যা হয়েছে বাবার ইচ্ছাতে হয়েছে, কেউ আমার নাম বদনাম করছে তাতে আমার কোনো যা আসে না, কেননা আমি তো নিমিত্ত মাত্র, করণ করাবন হার তো আমাকে দিয়ে করাচ্ছে, এবার কারো ভালো লাগতে পারে, কারো ভালো না লাগতে পারে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সেই রকম নিজেকে সমর্পণ করে দাও। স্লোগান, बड़े बाप के बच्चे हो, बड़े बाप के बच्चे हो, इसीलिए न तो छोटी दिल करो, बड़े बाप के बच्चे हो, इसीलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ, न छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। तो बाबा आज के বাচ্চাদেরকে কেমন দেখতে চায়, বড়া দিলওয়ালা, তাই না? আর একদম সাহসী। তো বড়া দিল বলে সাগরকে বাবা এই 2-4 দিন আগেও বলছিল, সমুদ্রের মতন হৃদয়ে মানা
সমুদ্র যে যা দিল সব নিয়ে নেয়, কোনো কমপ্লেন করে না। আর 2-3 দিন রাখবে, দিয়ে পছন্দ হলো তো রাখলো, না হলে নিজের শক্তিতে বাইরে ফেলে দিল, আমার দরকার নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ ভালো ব্যবহার দেয়, কেউ খারাপ ব্যবহার দেয়, বড়া দিলওয়ালা বাচ্চা কোনো রিয়াক্ট করে না। ঠিক আছে ভাই, যেটা তোমার মনে আছে তুমি বললে, তুমি করলে, কিন্তু যেটা অ্যাকসেপ্টেড সেটা নিয়ে নেব, আর যেটা অ্যাকসেপ্টেড না সেটা বাদ দিয়ে দেব। তো বড়া দিল হয়ে গেলাম, তাই না? রিয়াকশন হলো মানে ছোট দিল, ফিলিংস আসলো মানে সেন্সিটিভ, আর রিয়াকশন হলো না মানে বড় দিল, সব সমিয়ে গেল ভিতরে। বাবা এই কিছুদিনের আগে বলল না, গণেশের মতন সব সমানে কি শক্তি চাই, সব হজম, তাই না? আর বাবা বলল না ছোটি বাতোं में ঘাবড়াও, তাই না? গণেশের মতন চোখ, হাতি চোখ চাই, যে দূরকে দেখে, লক্ষ্যকে দেখে, সাইড সিনগুলোতে ঘাবড়ায় না, তাই না? তো ছোটো মোটো পরিস্থিতি, এ ঢেউ সমুদ্রে, সংসার সমুদ্রে আসতেই থাকবে, এটাকে অত পাত্তা দিতে হবে না, দেখতে হবে আমার লক্ষ্য কোথায়, আমাকে কোথায় পৌঁছতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন না ছোটি দিল করো, না ছোট বাতোं में ঘাবড়াও, তাই না? তো বাবা আজকে অনেক কাজ দিয়ে দিয়েছে, ফিলিংস করবে না, সেন্সিটিভ হবে না, দূরকে দেখবে, ছোট কথা পরিস্থিতিতে টাইম ওয়েস্ট করবে না, এনার্জি ওয়েস্ট করবে না, সংকল্প ওয়েস্ট করব না, তাই না? আর বাবা বলছেন বুদ্ধি কেমন চাই, ট্রাস্টি, সব বাবার কাছে সমর্পণ করে করব, তাহলে সব কিছু ঠিকঠাক চলবে, তাই না? আর বাবা বলছেন দিব্য গুণের উপরে চেকিং, ইভিল সংস্কারের উপরে চেকিং, আর ইয়াদে আছি কিনা চেকিং, বিকর্ম হচ্ছে কিনা চেকিং। তো বাবা আজকে অনেকগুলো চেকিং দিয়ে দিয়েছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে তো বিকেলে পর্চা বিলি আছে।